Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kirit Quran uganna dinmuga kalima daskot deni kihine. Mi algunu menterega waraginen kura suwale. Ema algunuge tajribaga aliga algunu. Huriha akurin navis kalima uganna dene tartibe adi fasihan daribara kalima daswana tartibe adi hamegota emme kalima daskot dinas. E daskot denu muli Qur'ana aam kurave kala gotaka kalima uganna dene tartibe algunu kiya deveto balana. Algunmen kalima uganna dinmuga eggotaka ves kalima ekko kiyadigen farta kodde gota daskod digen kamakunu dan erun daribar dasugen dane astu ekalima ekan misalaka dhahaba takurar ko ehen kiyadinima dhahaba ekalima ekan daswani ekamaku mitaga men de tamrin tawdiha harfun ba'da harfin mid de tamrinu beenun kurakam gwanama emme kalime daskod dinas e daskoddinu muli qur'anan eba guluwale muli qur'ana guluwalebe emima mi tamrin tawga nota mi kalima ungannadinu muga algunan beenun qur'ani de tamrin ay tawdih harfun ba'da harfin tawdih qurar dariwarun awah jawab difkam gwanama dem badal kollani harfun ba'da harfin agota kyumuga dariwarun fartakam gwanama den algunan lasnuko dariwarun sura kiyawa marhala badal kollani اما فرتم توضيح كرو فرتم كلمه كي ذهب ذا الابفلي داري ورن جواب بناني ذا ها ابفلي ذهب ابفلي ذهب مي جواب دينمغ داري ورن فرتبون اي الگون مننا باقي خاص टेस्ट नुनगा दारी वरुंग फेंबर वजन कुरे विधान गोते साले कालगुन देम توضيح कुरेरो ذا الابفلي बुनी में दारी वरुन वरंग अबह ذا अदि हा अबफिली बुनी में ذا ba abafili dhahaba algunu minna engena warabbuda wazan kurevena daribara filawala gulumunda mimbar avaha jawab dekam gwanama emima dhahaba avaha kiyafkam gwanama daribarun jawab dinumuga hushiyarkam gwanama algunu min den kiya deni harfun ba'da harfin nagata kyar kalima liyakan nujehne kalima dakka findan ema harfun ba'da harfin nagata kyar mikiyani dhahaba dhahaba ذهب يفا دين كيا ديني دين كلمة كاف أبا فيلي جوابك ك ذال إبي فيلي كذي با أبا فيلي كذبا مسوال القرآن أبدوس تيچر كاف أبا فيلي داريبر بناني ك ذال إبي فيلي داريبر بناني كذي با أبا فيلي داريبر بناني كذبا مي جواب داريبر جواب دينو مغا أوسكم غوانم هوشياركم غوانم إدن إنغوني داريبر e foden kiya deni harfun ba'da harfin nagota ka kadhiba kadhiba ragwes dariwarna dassamundane ero ya fo dengin kalima ya abafili ya sad ibifili yasi lam ubufili yasilu hama mi kalimas tawdih qurar jawab den dariwarun avaskam gwanama anekka sam kiya deni harfun ba'da harfin nagota farta nun kam gwanama توضيح كوجن هم تكرار كلان سؤال الجواب ديغوتا تكرار كلان ايرن داري ورا فيلاولا فهر كبور فهر غلمندان مادو دم فرت ويما توضيح سؤالك جواب دم فرت ويما دين حرف بعد حرف ناغوت كيا دين يا يصيل يا يصيل اغوت كيا دين مفا دين الگون من اوكي هم كلمه كيا دين مغ ذهب كذب يصيل اغوت كيا دين مسلن دمين تنوين أقول كلمة مي كلمة كي أدير سما إما فرطة ما كم كالغون من كورنجه كم كي توضيح كرو كاف أبو فيلي كو فا أبو فيلي كفو واو أبو فيلي تنوين كفو وان ميغوتا توضيح كرو مغا مي كلمة توضيح كرو مغا دغوتا توضيح كدمان كلمة رولا جمس كي أدمان كاف أبو فيلي كو فا أبو فيلي كفو واو أبو فيلي كفو نون سكون كفو وان إما مي دغوتا بس علون من كي أدين جهن إيه فهدن توضيح قرار سواتك جواب دين فارتكم غوانا دين الگون من كيا ديني حرف بعد حرف ناغتا اي كوفو كوفوان كوفوان ميم أبفلي ما سين أبفلي مسا دال إبفلي تنوين مسدين مي كلمة دغتا كيا دمان ميم أبفلي ما سين أبفلي مسا دال إبفلي مسد نون سكون مسدين
اما ميغوتا كيادي فتوضيح قرار سواتك جواب دين فرتكم غوانما دين كيادني حرف بعد حرف ناغوتا ما مسا مسادي مسادين ما مسا مسادي مسادين ما مسا مسادي مسادين ما مسا مسادي مسادين دين كيادني تمنا كلمة قاف أبا فيلي قا ميم أبا فيلي قما را أبو فيلي تنوين قمرون مكلمة سما دغوتا كيادم قاف أبا فيلي قا ميم أبا فيلي قما را أبو فيلي قمر نون سكون قمرون هما سواتك جواب دين فارتكم غوانا دين كيادني حرف بعد حرف ناغوتا أي قا قما قمر قمر باي فار داري ورن كيان غولene قا قما قمر رون كيا في افار ديكوري تروان اهميما داري ورن بار رنگلا مي دغوتا بس كيادم بان حرف بعد حرف ناغوتا كي مكل فن نين اكور تبس وربدا اكور گي درجه ديگ مر رنگلا كيان مجبور وان داري ورن ايگ بد انگبهم algon men adi bunedinu makun dاري ورن اها بد سمال كمن دين اما حرف بعد حرف ناغوتا كيادني قا قما قمر قمر قا قما قمر قمر قا قما قمر قمر قا قما قمر قمر اگتا كيادن مفادن مدوگه بات مدوگه مد الف مد واو مد يا گوله كلمه اما فرتما كان مي كلمه سما فرتما هما داريورن لوا كان اكيد وطور هن نكي وا توضيح حرف بعد حرف مي دبان امم كاف ابا فيلي كا مد الف كا نون ابا فيلي كان كياروس كان اگتا كياگن كما كون دال توضيح كو ادي حرف بعد حرف ناگتا كياف كم غوانا داريورن اكال بيكار دمونت گن اندغوان گن فرصت ندوين اگ بد كلمه كو كيا دي كم غوانا كودين كان اكيد وطوري اي قران كما غولن اكمن نو اگوتن نو اما مي كلمه داريورن جواب دين مغ توضيح قرار كاف ابا فيلي كا مد الف كا نون ابا فيلي كان ريچ كياف كم غوانا فرت كما سوال جواب ديف كم غوانا دين كيا ديني حرف بعد حرف ناغوت اي كا كان 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 يفودن تم ديوانا كلمة ألف أبا فيلي أ كاف إبي فيلي أكي مد يا أكي دال أبو فيلي أكيد ميتان قالون جواب كيس جواب أصل دينجن داري برو أما جواب دين مغا توضيح قرار جواب دين مغا داري برو وشيار كم غوانا مدين قالون من كيا دين حرف بعد حرف ناغوت أكي أكي أكيد أكي أكي أكيد أكي أكي أكيد اگتا كيادين مفهو دين كيادين تمنا كلمة واو أبا فيلي و طا أبو فيلي وطو مد واو وطو را إبي فيلي وطوري هما توضيح قرار سواتك هشيار كما جواب دين انجي كم غوانا ما دين حرف بعد حرف ناغتا كيادين و وطو وطو وطوري و وطو وطو وطوري و وطو وطو وطوري افادن لين ga akurta mitaga lin ga akurta kiyadar algon men lin ya lin waw kodaku dinna kiyadena kamenne sida ya sukun waw sukun bune dema tawdih qurar kaf aba fili ka ya sukun kay fa aba fili kayfa ama mitaga sama tawdih qurar awah jawab de enge kam gwana den kiyaden harfun ba'da harfin nagota ka kay kayfa ka kay kayfa ka kay kayfa كي كيف دوانا كلمة فا أبا فيلي فا واو سكن فو قاف أبو فيلي فوق هما مي كلمة ميغوتا كيار سما توضيح قرآن إيجي كم غوانا توضيح قرآن جواب دين فرت كم غوانا ما أن كيا دين حرف بعد حرف ناغوتا فا فو فوق فا فو فوق فا فو فوق فا فو فوق ರಾಗು ಬೇಣು ಕುರಿಮ ಮಿಗುತ ಕಿಯಾರು ರಾಗು ಬೇಣು ಕುರಿಮ ವರಬಡ ಟೀಚರ್ಗೆ ಕಿಯವು ಮೆಸ್ ವರಬಡ ರಂಗಳವಗೆ ದಾಣ ಅಬದು ಸುನ್ನಾನ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ಕಿಯವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಕುರಿಯರು ಲಿವಿ ಲಿವಿ ಅಬದು ಸುನ್ನಾನ್ ಕುದಿನ ಕಿಯವಾ ದೇರ್ ಮಿಗುತ ಕಿಯವಾ ದಿನಿ ದಮ್ಯತಿ ಸುಕುನ್ ತಶ್ದೀದ್ ಇತಾಗವ ಸಮ ಅಳಗುಣ ಮೆನ್ ಫುರತಮ ಕಿಯಾ ದೇನಿ ಬಾ ಅಬ ಫಿಲಿ ಬಾ ದಾಲ್ ಸುಕುನ್ ಬದ್ ರಾ ಉಬು ಫಿಲಿ ತನ್ಮೀನ್ ಬದರುನ್ mikalima kiyaden jehne degotak ei mikalima ga forui fenna sukun akure bang
با أبفلي با دال سكن بد را أبفلي بدر نون سكن بدر توضيح قرار سواتك الجواب دين فرتكم قوانا دين ألغون من كيا دين حرف بعد حرف ناقطة بد بدر بدر بد بدر بدر بد بدر بدر إذا كيا دين مفهوم دارورم فرتكم قوانا دين ألغون من بدر كلمة دكاج كيا دين دمتي تشديد أقول كلمة أم فرتما صاد أبا فيلي صا دال تشديد أبا فيلي صد قاف أبا فيلي صدق مي كلمة مي كيا دير سما دعوت كجين رولال سابقي تشديد جهفين أكور سكون أكور إما إبا أكور تك داريورم وربودا تيار كونجمني سمال كن دبي أقول تك كيا دينجه صاد أبا فيلي صا دال سكون صد دال أبا فيلي صد قاف أبا فيلي صدق إما ميتام بسما توضيح قرار مي أوه جواب دين إنك كم قوانا ما دين ألقون من كيا دين حرف بعد حرف ناقطة صد صد صدق صدق حرف بعد حرف ناقطة كيم إكلا فين نين أكور غتوغا إبا باكين داريورنا ويسنا دي إبا صد صدق صدق دين كودين سوال كفان ميتاغا فرتما صد كيا فكيب है صد कियानी जवाब का बुनानी فرتما صد कियानी इता कलकला कुरन जेहती صد दें तशदीद कुरन जेहती कलकला सिफा उनी कोल्लाती फातमे न दाल अबफिली गुलवा लारो कलकला सिफा दू कोल्लानी صد صد तशदीद का हालत इदगाम कुरवेती वगुतु कलकला सिफा दानी दू कोल्लन जेहने कलकला सिफा दीनी मिसाल का दीफिया तशदीद नुकुरे मिसाल का صدق तशदीद नुकुरे صدق तशदीद कोफिया कलकला सिफा नु देवे एमा मी दारीवन कोफान सुवाल लेविमा मी जवाब मी सुवाल के जवाब मी दीनी एमा मितागस दारीवन तवदीह कुरुमुगा फरितकम गवान जवाब दें फरितकम गवान नमा दें अलगुन में क्या देनी हम हरफुन बाद हरफिन नागोता हा उबु फिलिहु صاد تشديد إبي في الحص لام أبا في الحص لا مكلمة سألقون من دعوتك كيا دمان حا أبو في الحو صاد سكون حص صاد إبي في الحص لام أبا في الحص لا ميتانغ سألقون من كيا دير توضيح كفة داريورنا سوالتك جواب دين فارتك مغوا نما حرف بعد حرف ناغوت دين كيا دين حو حص حصي حصي لا حو حص حصي حصي لا حو حصل أقول لك يا دين مفاد أي كلمة دين هم رانغلوان حصل صدق بدر كلمة دكا جن كيا دين دين رانغلوان إكام مي دبايا فارتو مفهو را أبا فيلي را با تشديد أبو فيلي رب كاف أبا فيلي ربك هم كلمة دعوتك كيا دين جهن أي تشديد تيم را أبا فيلي را با سكون رب با أبو فيلي رب كاف أبا فيلي ربك निकलिमे सम तवदीह कुरार सुवात का जवाब दिन मुग अबह जवाब दीफ कम गवानमा दें अलगुन में क्या देन हरफुन बाद हरफिन नागता रब रब्बु रब्बुक रब रब्बु रब्बुक रब रब्बु रब्बुक एमा मी अलगुन में दारीवरना केरत कुरान उगन्ना दिन मुग में कलिमत उगन्ना दिन दे मरहला एम फसीह दारीवरना किया दे वेनगे हमें गोता मी बेलिनिवरिंग एब्बारलुन लिबेकम गवानम अलगुण मेन्न अकुरु फेशुमा फहु गानका देमस तेरेगा सूरता हिसाबत देवे वर कियवा देविदा बेलिनिवरिंग मिग कोद्दें जे कमकी कुरान क्लाह मिगुत तफसीर को किया दीफ गिया फोनवालीमा कुरान क्लाह दीफने फोतुगेन फिलावलु हम तवदीह कोगेन सुवाल कोगेन किया देन सुवाल कोगेन बेलिनिवरिया कलिमा बलाग ने फकियानी बा अबफिली दारीवर नुबला जवाब देने बा बेनिवरे अनकास बनानी दाल सुकुन दारीवर बनानी बद एगो त किया देविदान एहंगो सम नुबला तवदीह कोद्देम ए तवदीह कुरमगा अन्नाने मी फिकुरी तफसील कुरा बाय ए खास हुनर एमा कुडा इरुसुर अलगुण में बेलिनिवरिंग अम्मति के सब दारीवर कुरिया गेंदम फुरसत एबे बारो वे बेलिन अम्मति के गेगा अलगुण में कोम्हेन दारीवर कुलजस्सा लियुवा एहुरिया सकरात जहा का नुजेने क्यूमुग बा इस्लाह को क्यूमुग बा रंगल कुरम बेनुवा कम गवाना मिफद तमरीन त बेनु को अलगुण में
ma faada budwan ei colleges suma ekan kan school ge sebe gende den Qur'an class ga anakka eba gendumuga aslu evs kala beenun terikam ne ei Qur'an class ge emme muhim wani dariwara teacher baddalwa wagutuga e wagutuga teacher gu faratun dariwara मालूमात कनोता इल्म फोर को दे तो बलम मिजहनी कुलेजस सा लिए इसकरा जानी स्कूल गा एबा एबा गेंदे कुरआन क्लाह गा ए अलगुण मेन्ना फिलाल दिन मोबर बड़ मानकुरनी सकराज्य हम गुतुग ए टीचर बाय फार बाय तंत अलगुण में फेने हुस्वगुतो होदन कुरा कमे गुतुग मुदरिसु एमा मी अलगुण में बदल कुरंजे कमे टीचरा दरिवरा बदलवा वगुतु वान जेहने इल्मी गोतुन दरिवरुन्ना मी एच फोर को दे वगुतक देवे वगुतक हदंग बेजे हमेकन कुलेजेस सुमा लियुमा मिकंकं कमकुनु दान एमा मी मिसालका कलिमा उंगन्ना दिन मुफहुस अलगुण मेना मुराजा कुरा इरुस फोतुग हम एक्कोळं अनेक्कोळ हुरिहा कलिमें एद्दुहेगे तेरे अलगुण मेन्नं एबा किया देवे मिगोता मिसालका फोतुगेन कलिमे बदरुन दरुना सुवा कुरान बाइक कलिमे तकुं तौदीह कोगे बा अबा फिली बा दाल सुकुन बद रा उबु फिली बदरु नून सुकुन बदरुन नुवता बा अबा फिली बा दाल सुकुन बद रा उबु फिली तनवीन बदरुन दरिवरुन जवाब दिनुमुग वरा दुहा कवर दुहे दाने वरबड़ हुशियारो मुंदाने फरितो मुंदाने हमें गोत मिसालका हरफुन बाद हरफिन्ना एगोत सुवा कुरा कम गोवान टीचर कियानी सद्दक कलिमा कियालान दरिवरुन दंजहनी सद सद्द सद्दक मुळि में सेदनी मुळि कुरान फरितवा फरित वुंतके दनी कुरिया एक बदलगे एम्मे कलिमे दक्काग हम फुरतमस दरिवरुन बदरुन 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 कम कुनु देगोत किया दिगे एम्वीमा अलगुण हम इराद कुरबियाम ग्यारंटी मिदने बेलेन वेरिंगे इब्बारलुन लिबिज्जे कमगवा नम अकुरु फशा क्लास कुलाहु केवम फशा फेशुमा फहु देमस तेरेगे इराद कुरबिया सूरह केवम फशान कुदि इंशाअल्लाह एकमको मीगा बेलेन वेरिन वरबड हेलुन तेर कुरुवन जेने बेलेन वेरिन मी बेतरंगල किया दे फोन्नेन जेने ए आम कालगुण मेने फेन्ननी आन गेगवस वगुतु हेद मी कुरानी कोम्स फिलाउगे किउमा नुगुं गुळुं मेका नुगुळे कमेग्गा फिलाउगे अस्वागेतुग किउमा गुळुं हुरि बेत मुहिमवानी एग बदलगा हम अनेक्कावस कुरान क्लास तक उन्दे फिलाल दू कोल्लाफ एहें फिलाल तक कीवे तो बलनी मिबनी कुरान गुडे एहें फिलाल तक कीवे तो बलनी एमा बेलिन वेरिमिस अस्ले बजेमी अकुर फशा क्लास उगे मुद्दतुन फेशिगे कलिमा उंगन्ना दिनुमा मी देमेदुगा कुलाहुन देवे इरशाद तक अगोत अमल कुरन एर वर फसीहन दरिवरु कुरियत दान वरन अवह कुरियत दान एर एमा अलगुन उम्मीद कुरन हा मी वीडियोगा मा एक्वेरिन मी मुहिम मालूमात कोले हिस्सा कुरवुन कमा इराद कुरवे अहम वीडियो अनक्का हिस्सा कुरम उम्मीदुगा मिसाब वाकिवेला अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू